historic meet today, or what many people would term it as a path-breaking gathering here today at the NSCN GPR and our Akato Chopi's residence. The NNPA is merging with the NNPG, and we have just concluded the program over here, and they signed their agreements as well. Now the NNPA, the Naga National Political Alliance, consists of 4 groups. That is the NSCN R, Akato Chopi and Michael group, then the NSCN GPR and Kango Vushe group, which includes Kango Konyak as well as Hukato Vushe, and then the NPG and NNC MK, which is the amalgamation of the Matang Kelo group, and then the UG and NNC parent body that includes the Kyotsang Kyu and Nupavi group. Now, they were all here today, so all together with the 5 working committee of the NNPGs led by Kitovi Zimomi, they have merged together to find a common ground to expedite the Naga political solution. Now, on the sidelines of the program as well, after the program, in fact, the NSCNR Akato Chopi led Akato, he has also spoken to the media, and he said that and reiterated that there will not be any leadership tussle as well. During the program, the convener of the working committee Naga National Political Groups has said that many people also, and warned the public that many people will now be also in the name of NNPGs be extorting money, or any form of extortion and taxation will come, but and then will blame the NNPG. But he has assured that they will not turn a blind eye towards such incidences or occurrences that occur negatively in the name of the NNPG. And again, he has also said that they will not let any non-Naga hijack the Naga movement and struggle, and in fact use the famous saying that blood is thicker than water. Akato Chopi also said that they will not let any personal differences come in the middle of Naga unity as well. And as mentioned earlier, while speaking to the media personals after the program, he did say that yes, there will not be any leadership tussle. In fact, all the problems and struggle has come out because of leadership tussle, and this is exactly why the merge has happened here today. Now, in regard to the nomenclature, it has been confirmed that now the NNPA does not exist, but they are part of the working committee Naga National Political Groups. Let's have a look at today's program. NNPG माधो सब नागा मांगा से हमारे लीडर खाना से ये थे आज पार्टी 9 अलग अलग पार्टी इनका मिला के ना से तो हमारे खाने इनका मिला के ना बढ़ा तो कुल भी खुंदा नहीं तो कुल खाओ तो भी पायखाना खाता नहीं तो कुल भी दूसरा निमित्त भी एलर्जिक नहीं तो होली के ताई है लाइन ना है वो ताई मिला लाइन ना मिला वो बिले NNPG कॉन्वेनर लोगों अल्टीमेटम दी के ना NNPG तो every position implement करबो ना पारे के ना इनका थका हो मत है NNPG माधोते every position के साइन कुरा कुंबा प्रातु NNPG form करू के ना every position कुरा तो
nothing, just to counter NSNIM framework agreement. Itu কৈছে তো কি NSNIM লগা framework agreement counter কৰিব নিমিত্তে agree position sign কৰিছে দিলে the signatory, one of the signatory তাই হি ইনকা pronounce কৰা আছে তো that was a clear demonstration that তাই agree position to ফেলা দিছে তো আমি এগ্রি পজিশন সাইন করি কিনা দশরাকে কান্তর করব নিমিত্তে এগ্রি পজিশন সাইন কৰিছে নহলে এগ্রি পজিশন তো একো নহয় এগ্রি পজিশন ইজ নাথিং জাস্ট টু কাউন্টার আদার এগ্রিমেন্ট এটো কোপরা এটো তো গিলটি হৈছে দে এটো এগ্রি পজিশন লোক মৰম নকৰা লাগা কথা হৈ যাইছে and that leader তাই তো এগ্রি পজিশন claim কৰিবলৈ legal right নাথাকিব হৈছে moral right নাই legal right নাথাকিব এইটো যে বেছি গিলটি হৈছে এইবিলাক নকৰিব লাগে কোৱাটো আকৌ একটা NNPG among NNPG এইটো একটা গ্ৰুপ ৰাটো 14 January 2015 এইটো সাল একটা ডিক্লারেশন দিছে আমাখান তো 1929 নাগাখানি সাইমন কমিশন লেখো মেমোরান্ডাম লিখেন থাকা 1947 14 আগস্ট নাগা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিক্লেয়ার করিকেন থাকা 1951 তে নাগাখানি প্লেবিসাইড করিকেন থাকা তাতি খারাপ করিকেন নাগা লাগা for further ancestral territory artificial boundary par করিকেন থাকা sub protect to safeguard and protect the ancestral territory cut across artificial boundary. Tati khara korbo koato ito to agree position ke to ekdom letra korikena phela dia laga hoy jase to. Kilo mane agree position to tai pi ampi sign korikena ase agree position te lekena ase all unresolved issues shall pursue democratically in the post-solution. Aji ki parishe tu kurbo aji na para kan tu solution pachate democratically. Ani aste aste kotha kori lobo koi kena thakse. Tu enika 1929 ja post pura jabo ko bisi krito hobo. Naga khan bisi demoralize ho ase. Etu to jaldi kandam kuru logi ko tu ako हमकन के एक ता NNPG ग्रुप बनाबो कोइकेना तो एग्री पोजिशन टू फ्रेमवर्क एग्रीमेंट काउंटर करबो निमित्ते साइन करिसे कोखान पुरा नतुन एक ता NNPG बनासे NNPG फॉर्म करिसे NNPG की निमित्ते फॉर्म करिसे किला फॉर्म करिसे इतो न बुझिकेना ताइ खान के आरो NNPG फॉर्म करिसे itu bercerita naga khan to lekam absus naga khan tu baca teks tu no to itu tu naga laga kothai no kobi iman mara fiction majate iman kurikena ekdom bishwas na daga tamte last NNP jahise bishi khushi kurikena olop muktu bahar to olase ako NNP ji bangela ek duita group banase itu no hobo itu tu সব কোয়াছে তো এইটো নাগা ইস্যু নিমিত্তে নহয় কেনা নাগা নাম পুরা আন্ডারগ্রাউন্ড নাম পুরা ট্যাক্স পয়সা উঠাব নিমিত্তেহি বনা আছে এইটো খান কিন্তু এটাতে বিশ্বাস নাই বল কেনা নাগা পিপল আর নাও কমপ্লিটলি ফুলি ফেড আপ নাগা লাও কথা কবলে তাই খান তা আলচে হয়ে যাচ্ছে দে এইটো নিশানা একদম মানুষ आलसी पाइकना एकदम पूरी डिमोरलाइज करके थाका कामते ईश्वर के धन्यवाद दिया से और आई एप्रिशिएट द विजडम ऑफ NNPF leaders and NNPG leaders. आज NNPG leaders kan pra নহব আমাখান ইনকা মিলা থাকিলে তো খালি পাব্লিক আগে তো নহয় কেনে ঈশ্বৰ আগে থেকে আমাখান ডাঙৰ পাপ কৰিবলৈ হৈছে
এইটো নিমিত্তে কি কৰি থাকিলে যোৱা দিন লাগাটো ছাড়ি দিব let us look forward আগে ঠিকই হ'ব লাগে আমাৰ কামটো ইমান প্ৰমিছ কৰি কিনে ইমান চাল কাম কৰি আহিছে লাষ্ট ইণ্ডিভিজুৱেল গ্ৰিটি লানতে আমাক লগা sacrifice পুৰা মৰুবলৈ লাগিব আৰু এইটো নাপাৰিব কোনোবা ইণ্ডিভিজুৱেল নিমিত্তে কৰা কামটো কৰি থাকিব দিবি but at least কোন হ'লে নাগাই নিমিত্তে অলপ বাট না চেৰেছ থাকছে কনচাৰ্ণ থাকছে কৰিলেতো আমাক আহিবি মিলাব কৈ কিনে আজি এইটো নিচিনা NNPA লিডাৰ্ছ আৰু NNPG লিডাৰ্ছ আমাক আজি ইয়াতে জমা কৰাইছে আজি ইয়াতে জমা কৰা লগা মানুহকে খতম কৰিব মাৰিব পইচা উঠাব এইটো নহয় দেই মেইনটো মিলাই কিনে future of the younger generation. We have to secure, protect the future of the younger generation. Younger generation can progress regular right after they have every right to progress. But how? How can they progress without peace? Peace the ultimate. Peace to hobo lage. Peace no hoile to ki kotha koile ki ekta inchipi ekta step age jabo na paribo. To aji inga mila thaka to stepping stone peace. Nagaland peace sante anibo lagibo. Peace sante anile to Nagaland ite bosti man laga town te thaka laga batakan sab লেখা পড়া গ্ৰেজুৱেট হৈছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হৈছে উইদাউট এমপ্লয়মেণ্ট উইদাউট এমপ্লয় আনএমপ্লয় ফৰ্টা হৈ যাইছে তো নাগা মানুহ বস্তিতে ক'ত থাকিলে আমাৰ কথা শুনিলে আপোনালোকে ঈশ্বৰ আগতে সঁচা কথা ক'লে আপোনাৰ বাচ্চাটো গ্ৰেজুৱেট কৰি কিনে কাম নাপাই কিনে থাকাটো আপোনালোকৰ মনটো ঘূৰাইছেনে নাই আমি লগা ঘৰতে তিনিটা छोकरी 3 sons 3 daughters graduate करके पूरा अनएम्प्लॉय करके आसे तो और तुम सब लाल घर के आसे तो अरे ताइखान तो ईश्वर मरम पूरा हमें ही की पारे से ताइखान तो आज तक मोबाइल तो भाई बोले लिंक से रुको बोले दे ना दे आमा माके दिन पूरा अलो बोले ताइखान के जासे बोले ताइखान लगा बच्चा खाने तो कौन पूरा पालिब और एमप्लॉय पाना इतनी उनकी साजी नौकरी की बिले भी ना पारे साजी तो कुर्बले हो जाए एमप्लॉय ना इतनी उनकी बात ना खाए भी कोई भी ना पारे बात तो खबर उड़ा जाए से इतनी निमित्ते आज जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हाई ग्रेड एकदम aims great support facility hospital nole medical college engineering college yete Nagaland tanche admission free khala free hostel tuition free puri bi koribe ami no kurbo de और ami no na ama bacha khan ki no kurbo ile bacha laga bacha khan ni kurbo le ase ete nimte আজি আমাখান ইয়াতে জমা কৰাটো হৈছে আমাখান কামটো হৈছে হ'লে আমাখান কামতে বাচ্চা খান লাগা বাচ্চা for the good of the younger generation for the bright future of the younger generation আমাখান এইটো মিলাব লাগে গৈ কেনে মিলা আছে যে আজি মিলাটো আমি ডাঙৰ আছে আমি লগা আহিবি আপুনি সুন্দৰ আছে আপুনি ৰাইট আছে আপুনি লগা মিলাব এনেকুৱা নহয় দেই আমাক ইকুৱেল ৰেছপন্সিবিলিটি ইকুৱেল পাৰ্টিচিপেশ্যন লৈ কিনে এইটো হ'লে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত চলিউশ্যনটো কৰি দিবি কেলে মানে ইয়াৰ জেনেৰেশ্যন খানটো এতিয়াতো বস্তি মানুহ হ'লে বাচ্চা খানটো চব এক্সপিটিভ বাচ্চাই ভৰ্তা হৈ গৈছে যাইখনটো যাই কিনে খেতিটো কৰিব নাপাৰে আৰু এক্সিকিউটিভ খানহি গ্ৰুপ গেং চুৰ কৰি কোন পৰা ৰখাব পাৰিব
Nagaland educated youth kan pura group ke na chu guru se hole tu ukha na parbo de tu Nagaland for Christ tu sapnan chan hobo aur Nagaland for crime Nagaland for curse itu hobo je itu nim ki seeing the supposed future itu hobo le sama kan ini dekha tu eman baca educated young educated kan loikan ko tera sibo ama khan tam te kiba tu no kure ko je tu ama khan hi guilty hobo de just for the sake of the younger generation for the bright future of the younger generation for the good of the younger generation for our posterity ama khan milabo lagibo aji am kan milato for the good of the people for the good of the future amakan aji kan lase itu ni naga mangkhan aro aji yete different political party leader kan itu tu kun hi purut mana inga naga belo te apne hi am hi purbele aji rai tamasa aji par hoise goile kapra sapra hole bi purana hole thela boli ula jade amakan laga issue bi purana hole itu ni kothai hoise kisa it will become a story, not history. So, as a meeting, historic meeting as a day, it is not a story. Let us not conceive. Around Naga Manu, what could calculate अपना लगा बचा लगा बचा मोरम कुरुषे हो जाए बाहर तो उड़ा गए और जल्दी सोल्यूशन दीदी हमें कम इधर तो कोई रास्ता नहीं सोल्यूशन दीदी solution ayintena Nagaland to peace ase declare Nagaland as a peaceful state Nagaland a peaceful state hoise hole to iman multi-millionaire company iman ase taikan sob ayintena Nagaland ke invest koribo to Naga educated khan to yete bohikena chul no kurikena rendi randa no kurikena manu laga gor na bangkena injai kusna pra kam kurikena khabo para yete anibole Naga youth khan sob Chennai te Bombay te Kolkata Delhi sob te kam kurase to government laga job na to sob private company te kam kurase de pandemic tam te 18-19,000 youths men len pra anise to it kan sob private company te kam kurase itu private company yete Nagaland te anbo parase to kile na paribo bole peace na thake to kun na aibo buntu dorikena larai kurse koile kunti no one will come forward to invest even a penny nai paisa ek nai paisa lebe thela bole invest no kurbo bole peace ase koile amkan inda laga economy police saile ite government pura to act is policy koikena Nagaland pura Burma Thailand Cambodia Vietnam Laos sob te rasta khunge ase to Nagaland to corridor hobole ase to international laga transport Nagaland pass kurikena jaile tai khan jira to uthai kena khutum na hobo to te itu laga situation create kuru dibole amakan hatte ho jaise to lekin nimite aji to amakan ninga milase bishi khusa ase hole bi khusa ase boikena noma bolage ite milai kena kinga ake jabo how to secure the future mila to bang bole aro bishi ake bole ase de not experience we have bitter experience mila le aro bishi bang bole ake bole ase itu milase kitap no boikena mila to kuti no pukhya to amakan hat mila kena ekjon na char kena ake jabole mon dangor hobo lage aro aji milase hole ta aro ekdom danger ekta thaka to ami eta bobo itu NNPG mila loise de ko to naga mankan so praise the Lord ko bole ase de bishi khusa ase to bole kunba group to NNPG nam pura ro mangke dikdara de bole ase de amte NNPG ase ite 1000 dibi ite 5000 dibi hai ite 2000 dibi
আকৌ NNPG নাম পুৰা এক্সটৰ্শন বেছি কৰিবলৈ আছে আৰু বদনামটো আমি খানেই খাব তো যদি এনেকা NNPG নামতে বদমাছ কৰিছে হ'লে দেখিলে বি দেখা নিচিনা এনেই নাৰাখিব দেই এইটোতো চিন্তা কোৱা আছে NNPG লাগাৰ নাম বদনাম কৰিছে কৰিলে দেখিলে বি শুনিলে বি নদেখা নিচিনা নুশুনা নিচিনাটো নকৰিব itu ekta. Second itu, Nagaland naga manu laga kotha local non-local, naga non-naga. Especially Dimapur ke naga manu kot pura hele bi kaitu local ase de non-local no de. Dimapur especially Dimapur de. Akotha ami টেনশন তে যাইছে কইলে তো সেমা মানতো নন লোকাল আছে বিলো কব পারে বলে ডিমাপুর কে নাগা মানখান তো সব লোকাল আছে দে বলে ডিমাপুর কে নন নাগা আর নাগা আছে দে তো নন নাগা খান নাগাল্যান্ড কে মিলা কিনে এতে পুরা বোন রক আর পুরা কাম কিছু আছে নাগা মানে কিমান দুখ আছে তাই কান কি দেখে আছে তাই কান খুন পুরা নাগা নহলে যে নাগা খানটো ইমান দুখ কৰি কেনে আছে আমিতো মদত দিব লাগে কৰিব লাগে হৈ কেনে কনট্ৰিবিউশ্যন ইন টাৰ্ম অফ মেটেৰিয়েল ফাইনেন্সিয়েল মদত দি কেনে আছে কোনোবাটো ফিজিকেল এই তাইখন লগত দাগ ৰাণৰ হ'লে কি চিটি হ'লে কি পুঠি দিব তাইখন লগত তো মদত কাম অহা যোৱাটো কৰি দিব কৈ কেনে ডিচিশ্যন লৈ কেনে অহা খান বেছি আছে বেছি খুচি দিয়া আছে হ'লে কি নন নাগা পুৰা নাগা নেশ্যনেল মুভমেণ্ট লগা ষ্টাৰিং ধৰিব কোৱাটো নাপাৰিব দেই আজিতো নাপাৰিব কালিতো নাপাৰিব নন নাগা একজন পুৰা নাগা লগা পলিটিকেল ফিউচাৰটো তাই লিডাৰ কৰি কিনে ষ্টাৰিং ধৰিব গ'লে 1 কিলোমিটাৰটো নাযায় কিনে জানি কিনে এক্সিডেণ্ট কৰি দিবলৈ আছে ৰাংখাংকে হালি দিবলৈ আছে itu accident kura tu na jangen accident kura ekta ase jangen accident kura ekta ase de to naga laga issue tu naga laga future tu jangen accident kuro nodibo aro non local kura non naga kura haija kuro nodibo de ami kan sob milagina itu tu pura te kuro bola lagibo hey jo le itu blood is thicker than water koise tu khun pragi gole ni tai tu naga nohoy kita gole ni naga nohoy tai tu kita tu naga ni moram korbo na parbo tu itu ni aji ninka ki kurge naise naga maje to mara kuri khotum last day realize kuratam ke who have lost many permanent leaders itu regret করে তো উপায় নাই যাইছে বলে আহা দিনতে লিডার খান নাগা সিজন নাগা মেম্বারশিপ একটাতে না হারা বলে আমি খান তো ভাবনা করবলে বেশি দরকার হয়ে যাচ্ছে আর যে আমার কান হাত মিলাইছে না খালি ফিউচার লাগাই ডিসকাস করব যোৱা দিন লাগা হিসা করে থাকছে কইলে তো আমি খান তো পাতলা মানুষনে হব তো আহিবি কি হৈছে যেটো আহা দিনতে তো আমার বাচ্চা খান নিমিতে আমার খান কি পারব এইটোই তাই খান লাগা ফিউচার হবলে আছে ওইজনা আমার খান কাম করাটো নিজে লাগা নহয় না বাচ্চা খান ফিউচার দিনা আছে বলে সব মানুষ এইটো মনতে দেখি লবি এইটো কোনো জানি আছে লাস্টলি বাপনো দেখলেছ আমার খান আজি ইনকা মিটিং করব ইনকা কথা করা কানতে কত পড়া করব waktu amakan laga His Excellency President NSN Akato pra haki kore to ama khorte noile ama farm te kuribo ta amakan titise tai ke kore be ama hi kuribo koi kena inka host kuri dia to le tai maki aro tai division laga sacrifices it will not go into them. I'm বিশ্বাস আছে এনেকুৱা sacrifice কৰাটো
मतलब नाथाका लगा तो নহ'ব আপোনাৰ দুইজন আজি এনেকুৱা sacrifice কৰি দিয়া নাগা মিলাব নিমিত্তে আপোনাৰ দুইজনে একদম মন খুশি কৰি কিনে এনেকুৱা হোষ্ট কৰি দিয়ে থাকাটো একদিন নে একদিনটো কুটিত উঠিব the fruits of unity নাগা মিলাব লগা কুটিটো উঠিব বোলে বিশ্বাস আছে ঈশ্বৰে আপোনাৰ ফেমিলিকে আৰু more and more blessed কৰিবলৈ দিব বোলে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে আৰু your sacrifices have set a good exemplary leader হোৱাটো দিব লাগে leader should give not take leader হৈ কিনে ল'ব কোৱাটো নাপাৰিবতো এইটো কিন্তু হ'বতো তো আজি আপুনি এজ এ লিডাৰ এনেকুৱা দি থকাটো বেছি খুচি আছে I request each and every NNPG and NNPL leader to come forward to give what you have. ল'বলৈ নহয় কিনে আমাৰখন হাতে আমাৰখন কি কৰা আছে চব মিলাই কিনে নাগা ফিউচাৰ ডিফেণ্ড কৰিবলৈ প্ৰয়ত্ন কৰিবলৈ মিলাই কিনে দি কিনে let younger generation progress through our sacrifices. Itu amakan milato. Dangor kuti pukibo nagakan nimiti. Dangor future buna dia se dia. Dangor biswas kuriguna kushi kuriguna amak kota itu pra shes kurigya se. Thank you. Kuknale. Kami kan aji aja na. Itu program buna kena mila boleh berat bukan. For too long, kami kan tu menjar laga section je, menjar laga group je concentrate tu je na. Naga manu kerana nabaga aja sih. Kami kan laga group thakile tu itu hobo. Kami kan laga group bandu pindah itu hobo. Kami kan laga group damai bunai itu hobo. Naga laga future tu naga kerana ni jauh itu kau je sih. Itu right this time that we realize. Kami kan tu tiga lebih naga laga kerana kami kan tu yang berisah naga laga right kerana kami kan tu kamu berisah. Aru kile naga laga kamu dia consider nuguruna naga laga benda itu berapa nohole tu cina berubo. Kau tu kami kan tu jor laga right है bahuna beris kamu boleh tekon sih. Naga laga right है. If kami kan naga laga right है bahasa begitu. There's no reason that we cannot unite. Naga laga right है, that is the uniting factor for all of us. Itu bro, we had our differences. Maybe we still do. But we should not let it come in the way of Naga solution or Naga unity. Personal differences are different. Naga laga के अभी हम सब इंजर naga laga एक का फुटबॉल टीम है ना कुन बस स्ट्राइकर ऐसे मिडफील्डर ऐसे डिफेंस पे खेले ऐसे गोलकीपर ऐसे कोई भी गोल तो सेम ऐसे ताकि है जैसे कि तो भाल पहले आने राइट ऐसे अपनी मूल्य तय ही इन गाला जो एटीट्यूड लोग कुछ बोला नहीं आने का निकाल तो नॉले तो एनएनपी ऐसे जो एनएनपीजी ऐसे जो सब ग्रुप पे ऐसे पहले भी सब तू मिला बोले आने का तो खुशी से बुरे साइड मैं भी मानो लाभ हो ना जा तू नहीं आगे के ना मैं भी विशेष लीडर्स के लोग बुरे नाम ना बोले भी पहले भी नॉले तो ताई थकले तो पहले तो आने का लगा एनएनपीजी कंटेनर itu di sabtu pagi. Tapi hakakan dia mau tapi naik bu. Mau itu mungkin dulu bu. Ini apa tu? Itu tu we cannot afford that. We cannot afford differences anymore. We have to unite. Eta table dia nagala table dia मिला शकले ताकि मिलने पाएंगे. itu berani kan itu tu नहले मिली जाओ. For the sake of the Naga, for the sake of the people, we have to unite by any means. अपना भावना तो राखी थी भी नगाला भावना दे बोल थी भी इन्हें अब ना इनको जो देशन एनएनपी लीडर देशन में क्या ना हम kan बहुत अच्छा करता है आज ये एकदम the beauty of आज ये मिला itu asal एनएनपी जिसkan dia akhir dukaan है एनएनपी जिसkan dia हम kan dia एनएनपी kan dia akhir dukaan है
एकता जगह दे धरि केना मिलाबो नागाला राइट पे मिलाबो आनी खान की ताखन जे कंडीशन इकू इम्पोज कराने ताखन का आनी खान जे कंडीशन इकू इम्पोज कराने कंडीशन तो आनी खान मिला केना नागाला राइट पे काम करबो दैट इज द ओनली कंडीशन जो आनी खान मिलाबले पड़े वांचना मिलाबले पड़े कोइना है ताजे पड़े है और आनी खान निजर लगा जा काम के निजर लगा रास्ता पे जाते के लोग मिलाई केना यूनाइट आनी खान गुरा दो और दूसरा मन भी ऐसे तो आनी खान इते आहा खान सब मन गया छो आनी खान तो नाजान गेना आनी खान तो एनएनपी मिलाई से कई कोन तो ताखन तो कुन आसे मेरा नको बदे आई मिलावो तो आनी खान एनएनपी मिलाई से आनी खान डांगर होइसे 9টা 10টা ग्रुप हो जैसे अपने हम खान जाए किसी नको लागिले आनी खान पे एक स्टेप आएगो अपने खान पे एक स्टेप आएगी नागाला राइट पे मिलावो इनका मैसेज तो ले जाए भाग फॉर द सेक ऑफ नागा यूनिटी आनी खान खाली इतो एनएनपी मिलाई के दूसरा मन के जगह गरे नो आरो मिलावो जे माने किमान पाबो आरो आहि के आनी खान को मिलावो जे आसे इतो ब्राहे वांचना आनी अपने खान जा रिक्वेस्ट करि मन थका तो मिलाई से कोइना यूनिटी फॉर द सेक ऑफ यूनिटी ना हो गया आनी खान तो यूनिट गुरेगा की जो होले कम आगे तो ले जाओ इतो बड़ा साजे हो गया मोटा माके की लोग न बोले तो बचा ना पाबो इकी लोग दे बोले प्रोग्राम गुरेगा बचा पाबो इतो बड़ा बचा पा लगा प्रोग्राम गुरबो ना बोलो सब मन के सलाम दे थैंक यू आनी खान लगा एनएनपीजी लगा लीडर तुम तो आगे ते ही सरप्राइज होइसे एनएनपीजी लगा बात होइसे आई वाज देयर इकी मिलाई के ना ताकि एनएनपीजी तो बनाई के नहीं ताकि दैट वेरी पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर और किमान सर्व कोले ताकि सर्व गुरु के ना आइसे सो टिल दिस वेरी मोमेंट आनी नागा मन तो की होबो लागि की होबो लागि अलप इनेगा बामल सर्व कोले मन ताकि बोले भी time and situation prahi alak probably be thake sometimes differences of opinions it be probably be thake jay split probably be thake jay so peaceful la plan ase aji itu time ta nikan reorganize kurgene hi NNP laga kuntu hi important agreement agreed policy center ko parshi to kurte support kurgene nikan age jay sabo kwa laga bakna dangar kata dani में aje के जमा करबो परसे किछु लोगोते आनी खान अलग टाइम माछाके अलग थाका टाइम के आनी खान कुन ग्रुप्स खान कुन पॉलिटिकल ग्रुप्स खान ही एनएनपीजी पर अलग भाग पाइसे आरो कुन दूसरा खान पॉलिटिकल ग्रुप्स खान ही both the two previous agreements ताके जबो पारा नै like framework agreement and agreed position. If you do the machete mojato hoile to ani khan share ta NNP laga political party. Ito opor de bahar jalo dusra khan pe ase. Ceasefire party, non ceasefire party ase. Hoile bi to sok na to. Ito machete ani khan ito NNPG ani khan officially formed rato hoile to 12 April 2024 te ja sal te hi NNP formation process. Kata perhi ini ami nigahi सब लोगों को जाना जैसे सेकंड पे अनिकन NNP perhi नहीं अनिकन NNP आसे NNP जैसे देन दूसरा खाना से होले कि सब तो under एकता umbrella के आहिबो লাগিব নহলে भी एकता common platform तो बनाबो লাগে ले इतो लगा concept perhi अनिकन NNP बनाई के ना formation of common platform encompassing all the mega political groups on 4th of November 2024 at CFSB office telephone. Ami khan lagai ko office private meeting loi ke na common platform to banabo lage watu ami khan ti inika sure NNPG pra kinika banai ke na itu laga kam te iman mun di ke na ise itu ishana NNP itu khan lagate mela mili ami khan side by side ভাল হব কাৰণে নাগা মানটো ইউনিটি থাকিব কাৰণে কাম কৰি নাইছে ইটো আমি খান ইনিকা কমন প্লেটফৰ্মটো বনাইলে হ'ব কাটো 4th of November 2024 পৰে বনাই কিনে দিগাইছে ওকে তাতে ইটো ব্ৰিফ আমি খান লা অলপ
কেনেকৈ NNP এটা আহিছে এইটো হাইলাইট কৰিছোঁ কৈ দিছে হ'লেতো আমি একদম খাতাৰ পৰা আহি ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ইটো এগ্ৰিড পজিশ্যন খাতাৰ পৰা কৈ দিওঁ বেছি এতিয়া আমি কাম লগা NNPG working committee convener Mr. Anthony Jiman pra অলপ পাইছে ইমান ইফৰ্ট দি কেনে সি এনেকৈ ইফৰ্ট দি কেনে আহা মাছতে ইছ্যুৰ ৰাস্তা খুলি দিছে কাম কৰি আহি কেনে এগ্ৰিড পজিশ্যনটো চাইন কৰিব পাৰিছে এখন লগা নহয় আমি লগা নহয় আপোনাৰ লগাই পেলা নহয় চব নাগা পিপলছ লগা আছে এণ্ড এইটোতো নাগা ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন কাৰণে থাকিছে এনেকুৱা একটা ইম্পৰ্টেঞ্চ পাইছে এইটো কাৰণে সি দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া তো বেছি মন দি কেনে সি কৰিছে আমি এতিয়াৰ পৰা লাইক মিডিয়া ফ্ৰেটাৰ্নিটিজ কাম পৰা আমি হৈ দিলে আমি কমেণ্ট নকৰিব কিলে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াটো এগ্ৰিড পজিশ্যন আৰু ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেণ্ট দুইটাটো বনাইছে কৈ কেনে সুধিব পাৰে কোনোবা এইটোতো ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেণ্ট আগে বনাইছে দেন ফলোড বাই এগ্ৰিড পজিশ্যন বনাই কিনে থাকিছে নাগা পিপলছ পৰা বাহাল পৰা তাতে উইজডম চলাই কেনে জানিব লাগিব কিন্তু দুইটা এনেকুৱা একটা আগেতে বনা পাছে যদি চাকি নোলাগিলে বনাইছে আই থিংক এনেকুৱা বাহাল পৰা উইজডম চলাই কেনে তাতে দিমাগ ভালিবলৈ লগা একটা কথা আছে তো এতিয়া এইটো এগ্ৰিড পজিশ্যনটো বনাইছে নাগা মানুহটো একটা ডাঙৰ খুচি থাকিছে হ'লে আনফৰ্চুনেটলি ভাঙি নিচিনাকৈ ওলাই যাইছে কৈছে ঈশ্বৰ লগা প্লানটি এনেকুৱা থাকিছে তাকে চিন্তা নাই বাট আমি কাম এছ নাগা পিপল আমি কামটো চব মিলাই কেনে আমি কাম লাভ ফিউচাৰটো বনাব লাগিব এণ্ড দেন আউট মেলা পলিচিছ আৰু আমি কাম লগা মেলা মিলি কৰি কেনে কাম কৰাটো এইটো চাইডে ফ'কাছ কৰি কেনে যাব লাগিব লিভিং এ চাইড অল ইণ্ডিভিজুৱেল কনভেনিয়েঞ্চেছ নিজৰ লা কনভেনিয়েঞ্চকে বহাটো বেছি ভাল দিগদাৰ আছে that's very difficult to achieve our common goal হ'লেতো আমি কাম লগা কনভেনিয়েঞ্চটো চাই কেনে সি নাগা পিপলছ লগা পলিটিকেল কনভেনিয়েঞ্চকে আনিছে কৰিলেতো বেছি ডাঙৰ কথা আছে আৰু ভাল আছে চবকে তাতে পানী বেছি ফ'কাছ কৰি কেনে যাব গৈ কেনে এইটো খাতাটো কৰি দি আছে এইটো নিশ্চয় আমি কাৰণটো এইটো লগা এগ্ৰিড পজিশ্যন লগা ইম্পৰ্টেঞ্চটো জনাৰ কাৰণে সি বেছি উই ট্ৰাই আৱাৰ বেষ্ট টু understand each other between the NNPG leaders and the NNPA leaders. দুইটা মাঝেতে এইটো কাম চব বুঝাবুঝি কৰি কেনে সি তান বেছি দিগদাৰ নকৰি কেনে সি এইটো লগা জেগা এইটো লগা মমেণ্ট এইটো লগা আৱাৰ পঞ্চাব পাৰিব লেহি ইছ্যু টান দিছে কাৰণে এনেকুৱা পঞ্চায়ত আমি ইছ্যুকে বেছি থেংকছ দিয়া আছে এইটো ভাঙি নকৰি কেনে কণ্টিনিউ কৰিব লাগে গৈ কেনে আমি খাতাটো অলপ এইটোকে ভাল দি আছোঁ এতিয়া আমি কাম এইটো মাৰ্জাৰ পলিচিটো হ'লেতো NNP and NNP এনেকুৱা মিলা মিলি কৰি কেনে যাব পালা কনচেপ্টটো আমি কাম ছেপাৰেট এণ্টিটি আছে NSN কেপ্ৰাটি চিষ্টাৰ পাৰ্টি থাকি কেনে সি NNP লিডাৰ্ছ আমি কাম এনেকুৱা টানি কৰি কেনে সি মিলা মিলি কৰি কেনে সি আগে যাই পাইছে চ' ইন মেনি অকেশ্যনছ আমি কাম গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া লিডাৰ্ছ কাম কি লগ কৰি কেনে কিমান কথা ক'বলৈ থাকিছে একদম ইন ডিটেইল কথাটো ভাল পৰা কৈ কেনে আহিছে এইটো নিচিনা তাইখন বি চিধা চিধি কৈ কেনে থাকিছে কথাটো লুকাবলৈ নাই আৰু নাগা পিপলছ লগা এইটো কোনটো ফিউচাৰ বনাবলৈ আছে এইটো একদম চাফা পৰা ক্লিয়াৰ পৰাহে বনাব লাগে তো কাৰণে সেই কথাটো অলপ ওল্টা পল্টা নকৰি কিনে একদম ষ্ট্ৰেইট কৈ কেনে ক'বলৈ মন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াটো বেছি এগ্ৰিড পজিশ্যনটো ইম্পৰ্টেঞ্চ দি কেনে থকাৰ কাৰণেহে আমি কাম এইটো NNPৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া লগা লিডাৰ্ছ লগ কৰা কাৰণে বেছি কথাটো কৰিব কৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া লিডাৰ্ছ পৰা আপুনি খান লগতে আপুনি খান ডিফাৰেণ্ট চিষ্টাৰ অলপ এণ্টিটি আছে ডিফাৰেণ্ট চিষ্টাৰ আছে ডিফাৰেণ্ট কেম আছে ইউ হেভ এভৰিথিং হ'লেতো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অন দ্য পাৱাৰ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু give official written invitation and official talk assembly itu duita macete dibole olop difficult হৈ যাইছে
Itu currently government of India requested the leaders of this NNPA अपनी खान एक बार भावना पूरी दी के ना एक तक वो वर्कआउट कर ली बात तो अन्य खान मिला मिली कोई ना कोथा कोई ना ऐसे चलो एग्री पोजीशन तो इम्पोर्टेंट आसे आगे तो पूरा बार एग्रीमेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज लोगों जो कोई ना जा से लेकिन विशेष सुइटेबल नहीं है itu karena ini अपनी खान लगा कोई इंटरेस्ट खान तो बनाए के नहीं अन्य खान लोगों ते दी दी that is itu तो competency अन्य खान लगा कोई के नहीं कोई itu पाश्चात्य next ते अन्य खान आरो in other अन्य खान लगा meeting ते चलो अपनी खान लगा itu तो होइले तो अलग आरो नाम माती के ना हिले तो अपनी खान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगा पॉलिटिकल I mean this position to visit दिवो लगे itu karena ini अपनी खान लगा as additional points to agreed position itu बनाई दी ना कोई के नहीं suggestion एक तरफ से so finally अन्य खान ताके agreed हो जाए अन्य खान competency बनाई के ना था तो सब नगा peoples लगा से itu karena ini itu तो ताने लेकिन भले भी बार different kind of political agreements तो कोई थे कि बोले वाला पालचा से championship प्रचारनिशना itu karena itu नौकरों होले भी एक ताब बुझा क्या ही बोला वो कोई के नहीं है अन्य खान लगा competency बनाए के ना थका सो बनाए के ना थका कोई interest काम तो as additional points to agree position कोई के नहीं करो कोई के नहीं अन्य खान ताकि आगे के ना तब itu karena itu तो both side आज अन्य खान इन्हीं का लोग थोड़ा तो NNPG levels NNPA and government of India side की itu additional points हाली बोले लगा तो मॉन्जो होए के लिए कैसे तो करनी आज यानी खान सबकी तीन था पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक का पार्टी सबके then NNPG NNPA तीन था पार्टी तो मिली पूरा निशाना कोई के नहीं इतने हिसाब पर है अमीर खान आज ये के NNPG NNPA तो मिला लोगों और चलो ताकि बांग्ला प्रोबोले लोगों लगा दिशा से तो करनी है nomenclature होले भी NNPG ही खाली वो तो क्या नहीं इतने हिसाब पर ही एकदम amicable यानी kan तो इनका पता पड़ो लेकिन नहीं आज itu meeting itu इनका organize लो बस itu निशाना ही naga peoples kan तो confusion न करो पहले भी इनका आज मिली करा तो पहले तो दूसरा political parties की बाहर एक मान था वो सब भी itu निशाना without condition ना unconditionally अनेकन सब भी इनका मिली को क्या नहीं आगे तो जाए शेयर कोले तो early naga political solution to achieve करो पर बोले chances तक से नहीं कितने का बोले इतना लंबा न करो ये तो अलग आज इतु मिली कोरिया लगा connection के कुंती साइटन भी न है कुंती सो न है political parties ऐसे इतु करनी NNPG साइट पे भी होगो पारे NNPA साइट पे भी चार्टा ग्रुप पास्ता ग्रुप इनिका NNPG NNPA बनाए ना थका तो होले कुनुपा पॉलिटिकल पार्टी को कुनुपा इतु ग्रुप तो होले तो लीडर्स खान तो होले तो की जाने इनिका आजी मिली कुरा तो ठीक ठाक बनो ना ठाक बनो खाली प्रश्न तो होले इतो लगा मर्जर इतो मिली कुरा तो होले तो लास्टिंग होबो ना ताई गने जुदी इनिका भीतर के मन के दाउस तक कोले पे पारा तक अनिका सब NNPA लगा पॉलिटिकल ग्रुप्स पे होबी पार्टी पे होबी NNPG साइड पे तो अनिखान आज की बनाई एक तो भांगा बने लोग के नहीं बेशक ताकत पर मिली गुरु के नहीं खराब हो गया ना उल्टा भावना हा तो साइड पे एक बार रखे था कि नहीं एक बार अनिखान निजर ही निजर के politically educate करो के नहीं अनिखान move forward करो बोले तो ये नहीं तो नहीं एक करो इसे अनिला itu अनिला point to share was अनिला my personal request and अनिला on behalf His Excellency President
and ami laga government NSN Kamo lead government pra hi sob ke request kura ase aji kiman ete tagise leaders ete ani laga khete kiman thaja ase sob logo te request ami khan to hole tu paratak kun laga party ki hodi kun laga party laga political party laga leader ki hodi kun ba tu apno laga knowledge wisdom and understanding to ekdom highest level ete thagibo kunuba tu machete thagibo kunuba tu olop nichete thagibo level of I'm talking about the level of understanding ha buju kura tu isu hi talent alag dishedo itu garni hi kunuba tu nichete thagibo kunuba machete thagibo kunuba upor hi ekdom highest level te policy making te thagibo paribo olepi itu hisab ra hi ekjon ke respect korle beshi bhalo ami kobo to law word to respect ase and respect it is show hobo lagibo respect baji kora hi shes hobo lagibo to ami khan laga aji laga ke dri to laga ami khan ki policy pra hi khan ko dina jase to hole beshi lasting hobo aro isuti take bonjo hobo itu kani aji pra hi na thaka karni nohoy hole pi thaka oporte inika kurgene jabo lagibo kurgena ani to mi laga on behalf of Mila government on behalf of the support of the leaders and members of the request was. Last day, Nikahi at Kurganation. Ajikali, Amikan Laga NSN Kia Laga issues to be shared. He devoted to Shimoja Bani because I'm a political leader. I'm not a follower, but I'm a leader. So in my leadership, I mean our president laga leadership there. Kun prakiti kurigena thakidi, it is acceptable as unless kun tihi beyond the limitation rakhi diya border haligena thaka par kurigena jai thakshikole he or she will be penalized based on the NSN party discipline and constitution. However, kun tihi kurubole laga thakshe iman tak kuratu. The government will definitely put forward our request to indicate request we can apologize to we can testify to again bahal side but no how laga cheez opportunity ami kan tikka ki naga political itu principle ideology naga political future karni hi bana se small thing in a very small way with a small thing, and you can compromise no probo, aro indicate no pare. Kilemani, aji choto tipi nagala political rights test tam probo parana kole, dangara cheese deka and you can to fail hoy jabo. Itu karni bishi cinta kurigena bapna kurigena itu side pra kada karni hi some small kind of a problem that had been propped up. I don't and we don't consider that as an issue. Kita itu issue as an okay. Itu small problem bagi saya. I think ini kan laga government ini itu kan ke bahal pra NGOs leaders and pun logo je global lagi bo map mangin ini bahal ini kan laga request pakai je ini kan ini fix tu je nagdal laga itu aji ke bring ini kan taka policy sini ke ada program je taka opor itu ini kan fix tu ini so bahal tu logo kalau dosa partai kan ini kan satu motor lah isu sudah teknologi time to time in time ini kan laga fix tu lagi nanti kan naga political issue ta aja loja bogo ini itu ko parase itu nishana kun batu koishe ya itu revolutionary leaders kan prahi bible laga patha boile to bishe upward nishana next nohan nishana na kuni bole te amazing nishana lagi but the relationship between me and God is different. The relation between the leader and God is different. It is not how you think of someone, what he thinks and what he do. Effectively, the reply I can issue logote communicate program thaka aro individual prayers the kini ga issue logote commit kurugene hi points kan haligen hi naga pipus kani kotha hobo itu opor hi issue to kuni bolase
itu karena ani kan laga aja gathering itu tuh ani kan laga church leaders kan prahi prakthana kujena shuru kuran sana iti blessing pressure kuruba aro ending pi solaga nam prahi fruitful ending kuruba ko itu sob lokote jana diase. Thank you everyone. Responding to the call of our people, urging the Naga political groups to converge in one spirit, the positive intent of all the leaders to accept the greater Naga duty, desirous of creating spaces for all to forge a common Naga future, we, the leadership of the Naga National Political Alliance (NNPA), duly acknowledge the historical importance of the agreed position signed between Government of India and the Working Committee NNPGs on 17th November 2017. We understand that the status paper has historical, political and administrative clarity and fittingly caters to all Nagas living in different states in India and other administrative categories. We express full faith in the Government of India and Working Committee NNPG's leadership for an early, honorable and acceptable Indo-Naga political solution. The Working Committee NNPG leaders have agreed in principle to appeal to the Government of India for inclusion of additional competencies of the NNPA in the status paper to further strengthen the agreed position in the interest of both the Government of India and the Nagas. Should the Government of India prepare a common draft inclusive of all core values of different political agreements, we would unconditionally extend cooperation to such initiatives. Henceforth, our respective governments apart, the NNPA will merge with Working Committee NNPGs, becoming equal contributing partners to Working Committee NNPGs to expedite early solution under the able convenership of N. Kitovi Jimomi, Ato Kilonsar, GPR, and SCN. The signatories will be from the NNPA side, one, the leadership, the governments of NNPA, President NSCN-R, Agato Chopi, NSCN-K, Kang Konyak, Hokato Gushe, NPG and NNC, Matan Tsoko, Kielo Wakami, UGN NNC, parent body, Kisankyu Nupavi Achumi, from the Working Committee NNPGs, and Kitovi Jimomi Ato Kilonsa Jikan NCN, convener Working Committee NNPGs. Himukam Yim Kyung, co-convener Working Committee NNPGs, President NNC. Toshi Walin Ato Kilonsa NNC parent body, co-convener Working Committee NNPGs. Chito Ho Chopi Ato Kilonsa NNC GDRN, co-convener Working Committee NNPGs. Akiba Yim Kyung Ato Kilonsa NNC parent body Z Royem, co-convener Working Committee NNPGs. Sir Khan, Aji, historic day ase. I appeal to you to please understand that the Naga people are looking up to you. There are right now more than 120,000 educated unemployed. You must exhibit that leadership to pull them along, to give them hope for tomorrow. This is the best opportune time for me to make this appeal. Please, it is time for all of us to seriously think about what you can do for the Naga people tomorrow. And it is the steps that you take today will determine the future. Now, we have done, let me be very blunt, we have done enough defections. We have created enough groups. And we cannot go on like this. April 11th, Government of India signed ceasefire under the leadership of N. Kitovi Jimomi and R.M. Lotha. We signed the ceasefire with the Government of India. Once we were inside the room, I do not wish the local, or rather the social media to grab this bite. However, let it be. Bidorde aisele, Jibran NSCN la mano aise, Hakise, agete jakhamdu kinika osen najane, kintu the additional secretary of MHA, he was very blunt, very unkind, and in a very sort of, let me say, arrogant manner.
Sign guru koise gole kuribi, no guru gole dosra man ase jabi. See, as an individual, ji naga tu kun rakhi ki gole pi, I can bear it, I can bear the punch, I can absorb any kind of insult. Kintu naga manu logote, because I was representing and I represented the Naga people. Lobole lobi, no lobo gole jabi. Now I don't blame them entirely. Kile. Today they say there are more than 28 groups. Aro, why should the government of India give the same respect to all the 28 groups? Now I realized. Already 2 moments there, I felt very, very insulted, and we sought for a time, and then we went out. Aro amikhan lagato leadership ke consult kurise. You grit your teeth, just sign and come home. Kurise kurise de. Kintu khushitu panai. We did not have even the tea that they offered. Tu kila mi tu kuase gole, Sir Khan. There are so many of us following you, observing you. What you've done in the past, that is between you and your creator. Idia tu iso logote saikena. What you do, what you say, everything is calculated and visible. Now, if you want to know how popular you all are, let's say we go and check out the YouTube channels. Tade prahe apni la leadership. Bhala se na biya se ki kwa se sab naga manuhi koigena se. Then when I see these things, I don't feel too good. But today is a rising day. Sort of today is a new day. And it has given us this beautiful evening to ponder once again as to what we are going to do. I'm basing my speech here, a short speech, basing on what all the leaders have said. It is time we change, and we change for the better. We fight, but we move together, we journey together. Now, this is a gathering of 25 old leaders. But we must also remember there are leaders outside working committee NNPGs, and we must take the first step, let it be a baby step, to approach them, send out the olive branch to them, good or bad, we sail together, we are all Nagas, and nobody should be left out of this process. The solution will be for all the Naga people. It is not for us. It is for the Naga people. So, if you want to be respected by those 120,000 unemployed youths of Nagaland, and there are lakhs and lakhs of uneducated, unregistered, unemployed people. Sir Khan, itu time ase. Aro, Sir Khan logote appeal gorase, logote we the followers, Satikan, Kokaikan, Idia defection gora time no hoide. Stop this defection. We have had enough. आपने एकता लीडरशिप के खुशी पाना है कोई से बोले go home खेती ते जाबो तो होबो तो ईश्वर प्रार्थना हाथ दीजिए पूरी के न खाबो तो. Why do we always have this urgent desire to defect from one group to another? Ituhi amakhan ke mure ase, or in the eyes of government of India, the more you defect, you become smaller. The more groups you found or establish, you become smaller. Therefore, I have been a little bit blunt. I seek apology and I seek forgiveness from the leaders. Kintu, this gathering should be a path-breaking one. And I do believe that the leaders have spoken from their hearts, and from tomorrow onwards, we will not differentiate between who is short, who is white, who is black. All are Nagas. And if we really mean it, if we really want a solution, then we have to consider everybody as our own brother or sister, or, yes, artificial boundaries there. We cannot deny that. But on the whole, we are Nagas. And the agreed position and the status paper clearly defines what kind of a solution the Nagas will be having. Therefore, let's look to God and let's be truthful. Let's have this integrity and work for our people.
Thank you so much. God bless our leaders, all the followers. Thank you, media friends, for being here today. We have had a very, very fruitful meeting, I believe. Ituhi amila closing remarks hobo.